এই চ্যানেলে সম্প্রচারিত সকল খবরই সচেতনতামূলক এবং শিক্ষণীয়, কোনো কিছুই প্রভাবিত নয়। দুই রোহিঙ্গা গ্রেপ্তার। কৃষ্ণগঞ্জ থানার পুলিশ ভাজন ঘাট এলাকা থেকে গতকাল রাতে গ্রেপ্তার করা হয়। হায়দ্রাবাদে কাজে গিয়েছিলেন, ফেরার পথেই এই দুই রোহিঙ্গাকে কিন্তু গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দেখাবো সেই ছবি। भाई आपका नाम क्या है? जावेद। जावेद क्या है? मोहम्मद जावेद साहब। बड़ी घर में कहाँ है? बर्मा बर्मा। जी। क्या पास में आएगा? আপনি ভর্তি পেশেন্ট বাবা কেন এখানে এখানে কি করছেন? যান যান যান। क्या पास में आएगा? আপনার এখানে আপনি ওয়ার্ডে যান আপনি ভর্তি क्या पास में आएगा? আবার ঘোড়া তাকাই कौन बॉर्डर में पास आएगा? भाई साहब नहीं मालूम कहाँ पर है। क्या नाम है आपका? कौन बॉर्डर में? नहीं मालूम घर कौन कहाँ सा है बॉर्डर है। बॉर्डर में नहीं आएगा। मेरा भाई घर नहीं मालूम। बर्मा में है। अभी बर्मा में नहीं है, अभी कुतवालम क्लेम में। জানলা দেবে